और मैं आज विश्वास से कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव से कहता हूं, 4 मई के बाद बीजेपी का सीएम बनना तय है। নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে পুরুলিয়ায় দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বড় ভবিষ্যৎবাণী করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, ৪ মের পর বাংলায় বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। কেন তিনি এই দাবি করছেন তার সপক্ষেও নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পুরুলিয়ায় দাঁড়িয়ে মোদীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল শাসক দল তৃণমূলের দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনকাল এবং রাজ্যের বর্তমান শোচনীয় শিল্প পরিকাঠামো। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে মনে করান, সাধারণত জনসভা থেকে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আগাম কোনো কথা বলেন না তিনি, কিন্তু রবিবার তার মেজাজ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন হতে চলেছে, যার সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে সে এই এক বাক্যে বলছে এবার বিজেপি আসছে। বিজেপি বিপুল ভোটে জিতে বাংলায় সরকার গড়বেই। তার দাবি, গত 15 বছরের লাগামহীন দুর্নীতি বাংলার প্রতিটি পরিবারকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, আর মানুষের এই ভিড়ই পরিবর্তনের সেই অমোঘ ইঙ্গিত দিচ্ছে। यहां टीएमसी की निर्मम सरकार 15 साल से है और केंद्र में भाजपा की सरकार 11 साल से है। 15 साल में टीएमसी की दुर्नीति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा है। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের দুরবস্থা নিয়ে মমতা সরকারকে তুলোধনা করেন মোদী। তিনি অভিযোগ করেন, এক সময়ের শিল্পোন্নত এই রাজ্য থেকে কারখানা ও লগ্নি আজ উধাও। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভয়ের কারণে আজ বাংলা ছেড়ে একের পর এক শিল্প চলে গিয়েছে। কাটমানি সংস্কৃতি, বিদ্যুতের তীব্র সংকট আর মাফিয়া রাজের দাপটে বাংলা আজ অন্ধকারে অতলে। কোনো বিনিয়োগকারী ভয়ে এ রাজ্যে আসতে পারছে না। কিন্তু মনে রাখবেন, শিল্প ভয়ের জন্য আসে না, শিল্প আসে ভরসার কারণে। তাই বাংলায় আজ বিজেপির ভরসার সরকার অত্যন্ত প্রয়োজন। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बेहाल है। टीएमसी की निर्मम सरकार जंगल महल के लिए सिर्फ समस्याएं ही देती रही है, समस्याओं के सिवाय आपको कुछ नहीं दिया। 15 साल के निर्मम राज में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी भयानक दौर में पहुंच गई है। लाखों लाख बेरोजगार युवाओं की लिस्ट तो खुद टीएमसी सरकार के रिकॉर्ड में है। टीएमसी के मंत्रियों ने शिक्षकों की भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं के साथ धोखा किया। टीएमसी के महाजंगल राज में बिना कटमनी कोई काम होता ही नहीं है, और जब कटमनी लगेगा तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी। यहां पुरुलिया में रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना बेचा गया था ना, सपना बेचा गया था ना। उसका क्या हुआ? वो सपना भी ये सिंडिकेट की लूट में डूब गया। फैक्ट्रियां भय से नहीं आती है, अरे भय से तो फैक्ट्रियां भाग जाती है। अगर फैक्ट्रियां आती हैं तो भरोसे से आती हैं। जहां सड़कें बेहाल हो, बिजली का ठिकाना न हो, वहां कारखाने आ ही नहीं सकते। आर काट मानिर खेला चोलबे ना, तृणमूल को हटाना ही होगा।
हटाओगे? पूरी ताकत से बताइए, हटाओगे? পুরুলিয়ার খরা ও পানীয় জলের সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারকে বিত্তে ছাড়েননি তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও সীতাকুণ্ডের মাটি আজ তৃষ্ণার্ত। মানুষের মুখে জল নেই, কৃষকরাও চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন, অথচ রাজ্যের সবকিছুই আজ সিন্ডিকেটের কবজায়। এমনকি প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈধ খনন ও কালোবাজারিও এখন চরমে। তৃণমূল সরকার শুধু লুটপাটে ব্যস্ত এবং দোষীদের আড়াল করতেই তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করছে। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है, आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है। आज भी सीता कुंड की जलधारा कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है। लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। धान किसान बहुत परेशान है, किसानों की आंखों में से पानी सूखता नहीं है। ये निर्मम सरकार सिर्फ लूट में जुटी है, लूट में, और लुटेरों को बचाने में ही ये निर्मम सरकार दिन रात लगी रहती है। बीजेपी सरकार टीएमसी की इस लूट को बंद करेगी और आपके खेत तक पानी पहुंचाएगी। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বিজেপি কি করবে তার পরিসংখ্যান তুলে ধরার পাশাপাশি নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে মোদি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেন, বাংলার মানুষ এবার তৃণমূলের দুঃশাসন থেকে মুক্তি চাইছেন। তার সাফ কথা, তিনি তার এত বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, আগামী 4 মের পর এই রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত। मैं आम तौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता हूं। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और मैं आज विश्वास से कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव से कहता हूं, 4 मई के बाद बीजेपी का सीएम बनना तय है। পুরুলিয়ার রুখা মাটিতে দাঁড়িয়ে মোদির এই গ্যারান্টি রাজনৈতিক মহলে যে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করবে নিঃসন্দেহে। এখন 4 মের ইভিএম বক্স শেষ পর্যন্ত কার পক্ষে কথা বলে সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।